Batır zinadı Adem zinadı bonustan znaur rayonu Wagder Sid mazal yasard rayguran zəx qaqangiya çira valday kota amaznacın amagay çiba benudun numarenen fedebest qaqancata sirtrazarın bir devcita severt didin tam. مازال ارگانیزاتر تا امی خیاطی شتلم به نگرزرد توی دو نرتک گمنا یابره مین فراسه ده استای فراست مازن آدم کرزی فرس ما اربالاوگیه هنخت سنگارزای کیفه سرد توی گرزیاگ لگ مارتم بانسان ارتسد زغگه دوامین گرزیاگای فل در سیس کند میلیسی کوشته افستون تسر ما گند کرده ما گرزستون واخس قوتای سرجته قاودست گورد باساخسن. Днем мужества Южной Осетии стал день начала противостояния, 23 ноября. И не всегда вспоминается, что под мокрым снегом ноября, в разгар недели почитания Осторжа, покровителя мужчин и воинов, безоружные, но полной решимости жителей Цхинвала стали гораздо дольше. Противостояние длилось 2 суток. 3 десятка молодых парней, безоружных, но непоколебимых в своем стремлении спасти родной город, остановили продвижение колонны, в которой по разным оценкам насчитывалось около 50 000 человек. آخر زوتا باسط کوتویم زوگت در نسون توت لپوتای цикайтوی هیویسن دوارای فستاد ستالنگ در کم تفسنایتوی سسرتا ام بخستستواد فلسوانم گوتهارتوی هیوم در فسن ود ملاد Min taraf sastoy nagomma. Guraskin valma sadarх. Усазон сафан згомма. Митинг бокотса ясар. Единое государство, когда един народ, когда великой силой он движется вперед. Врага он побеждает, объединившись в бой, и нас освобождает, и жертвует собой. Во славу тех героев живем одной судьбой. Сегодня день единства мы празднуем с тобой. مازال مرباسا جتبانسان کوتوی زغگه ماخ قام روخ ماکوا گرزستون آدم ننستبا وزارن کوتوی مین فراسده استای فراست مازای دوامین استم آزمه اپت وچ سوته همه سنکستر تندر قام آمونم. آخذم میرا بریادی تا قام آرز سوی آل خاطر و من مسه ولد دا قام زونوی نیستوری ما قام فرسوی تایت خیوازم اما ویو تنگ اخشیاگ نیرستونن نه آدمن قام آل خاطر نسان کنم آخم اخشیاگ میرا بریادی تا امشتر بوزنک سکولات سولد تندر آخر گنج تندر اما دواریت کوشو تندر مین فراسده استای فراست مازده و نرتک گمنا یابر بون سیس خوصاری رستوی نگادم اخسار زیناده میو زیناده سیمول سخدبار زیناده سرابون توخه. او تات آلونا استات زاور سویت زاری ما اینفرماسون را اقدا بود.